नाजरीन, इस दुनिया के अंदर खुशगवार ज़िंदगी जीने के लिए या कामयाब ज़िंदगी जीने के लिए यकीनन हमें किसी न किसी आइडियल शख्सियत की ज़रूरत होती है। हमें किसी रोल मॉडल की तलाश होती है। और आजकल के दौर में स्पेशली जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हर रोज़ हमारा रोल मॉडल बदलता है। हर रोज़ हम किसी और तरह की शख्सियत के पीछे भागते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि फ़लाँ शख्स खूबसूरत है, मैं भी वैसा हो जाऊँ। फ़लाँ बंदा बहुत सक्सेसफुल है और वो इस तरह से ये काम करता है तो उसे पैसे मिलते हैं, कामयाबी मिलती है, मुझे भी वो काम करना चाहिए। बग़ैर ये सोचे समझे कि उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, उसने कितनी मेहनत कर रखी है, हम ये सोचते हैं कि हमने उस तरह का बनना है। हम कोई फ़िल्म देखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उस फ़िल्म का जो हीरो है मैं उसी तरह का बन जाऊं। और अगर हम कोई ड्रामा देखते हैं तो वहाँ जो करैक्टर सक्सेसफुल होता है हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम उस तरह के इंसान बन जाएं। इसी तरह बेशुमार ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनको हम रोज़ बदलते हैं और जिनको कॉपी या फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी में कोई रोल मॉडल होना चाहिए? तो जी हाँ, इसका जवाब ये है कि आपके पास रोल मॉडल होना चाहिए। मगर रोल मॉडल किस तरह का होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम किसी की ज़ाहरी चीज़ को देख के अगर कॉपी या फॉलो करना शुरू कर देंगे तो यूं हमें नाकामी भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ज़ाहरी चीज़ अच्छी भी होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी की ड्रेसिंग देखते हो और उससे आपको लगता है कि आपने साफ़ सुथरा और अच्छा ड्रेस पहना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर अगर आप किसी का प्रोटोकॉल देखते हुए अपना फील्ड ही बदल लेते हो तो ये आपके लिए एक नाकाम ज़िंदगी के बायस बनेगा या नाकामी की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके मुख्तलिफ रोल मॉडल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके 2 रोल मॉडल हों, 3 हों, 10 हों, 15 हों। किस तरह कि आप अलग अलग फील्ड में देखते हो कि एक बंदा एक फील्ड में कामयाब है और वो सक्सेसफुल है सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, बल्कि इस वजह से कि उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आप उससे वो स्किल सीखने के लिए उसको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि मैंने अच्छा बोलना सीखना है तो मैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब को अपना रोल मॉडल बना लूँ, या मैं इसी तरह का कोई और बंदा को टीवी एंकर हो उसको अपना रोल मॉडल बना लूँ। इसी तरह आप भी देख लेते हैं कि अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर इसके अलावा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, फील्ड है, आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, आप अच्छे प्लम्बर हो सकते हैं, आप अच्छे मुकर्रर हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी फील्ड है उसके अंदर अगर आप किसी से कुछ सीखने के गर्ज से, दुनियावी इल्म सीखने के लिए, वो ख़ास स्किल सीखने के लिए अगर उसको अपना रोल मॉडल बना के उसकी उन आदात को कॉपी करते हो या फॉलो करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर एक बात याद रखें कि कोई भी शख्स अगर एक फील्ड में कामयाब है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार गुजर रही हो या सारी की सारी ज़िंदगी में वो परफेक्ट हो। ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहुत सारे सियासतदान ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ हमें नहीं पसंद आती मगर वो सियासत बहुत अच्छा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आम लाइफ उनकी जो होती है वो ठीक नहीं होती, मगर जब वो उस्ताद बनकर किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहाँ जो चीज़ वो सिखा रहे होते हैं उसमें उनका कोई सानी नहीं होता। तो जब इस तरह की चीज़ हम देखते हैं तो हम उस मखसूस चीज़ को सीखने की गरज से ज़रूर उस बंदे को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आप अगर उसको मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं पे नाकाम ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। तो फिर किस बंदे को हम ज़िंदगी जीने के लिए रोल मॉडल बनाएं, ये भी एक सवाल है। तो इसका बेहतरीन जवाब कुरान पाक ने हमें दिया और कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में बेहतरीन नमूना उसवा हसना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी अगर दुनिया के तमाम शोबाजात को हमने देखना है, अगर हमने अखलाकी तौर पर देखना है, मुआशरती तौर पर देखना है, मुआशरी तौर पर देखना है, लोगों के साथ लेन देन के हवाले से देखना है, ऑनेस्टी के हवाले से देखना है, कोई भी आप इस तरह की अखलाकी इक़दार देख लें,
یا زندگی کو گزارنا کس طرح ہے، جینا کس طرح ہے، یہ چیز اگر ہم نے سیکھنی ہے تو پھر یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہی ہمارے لیے بہترین نمونے کے طور پر قرآن نے بھی ہمیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے میں اگر بنیادی اخلاقی اقدار ہوں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا نالج ہو، ہمیں دیکھنا ہو، مثلاً تجارت دیکھنی ہو، لین دین دیکھنا ہو، تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اس بارے میں اقبال کا وہ بڑا خوبصورت شعر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو ہمیں بہترین اگر کسی شخصیت سے رہنمائی مل سکتی ہے، وہ بہترین شخصیت جس کو ہمیں اس دنیا میں اپنا رول ماڈل بنانا ہے اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات کاملہ ہے جس کو نہ صرف کفار مانتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے تو وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ اقبال یورپ گئے تو اقبال نے ایک بڑا خوبصورت وہاں شعر لکھا۔ اقبال نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیادی رہبر اور ترجیح اول رکھ کر آپ آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ بہترین عملی نمونہ اس دنیا میں دیا، اس کے ذریعے سے آپ دنیا کی بہترین شخصیات کے اندر اپنا نام گنوا سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی نہ صرف خوشگوار گزرے گی بلکہ آپ ایک کامیاب ترین انسان بھی بن سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری قربت حاصل کرو تو تمہیں میرے نبی کی پیروی کرنا پڑے گی، ان کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ لیکن آج کل کا مسلمان، اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ داڑھی رکھ لے اور داڑھی بڑی بڑھا لے، اور اس بحث میں پڑا ہوتا ہے کہ داڑھی کی سائز کتنا ہونا چاہیے، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، ڈریس کس طرح کا ہونا چاہیے، مگر جو عملی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کی بنیاد پر آپ صادق اور امین کہلائے، اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے دنیا کے ہر شعبے میں کوئی بھی نیا کام کرنے سے قبل آپ یہ ضرور سوچیں کہ اگر میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے، تو آپ کو ایک بہترین رہنمائی وہاں سے مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ میں کوئی اور رول ماڈل نہیں بنا سکتا، تو کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار جو قیدی تھے ان کو کہا کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیجیے اور جائیے، یعنی اس دنیا کا علم سیکھنے کے لیے اگر ہم کسی اور کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں اور بطور استاد اس کو اس خاص فیلڈ یا اس خاص سکل کے اندر اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور آپ اس سے ضرور سیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ عمل بھی کر سکتے ہیں، چونکہ سیکھتے تو ہم بہت کچھ ہیں، بات اس وقت آتی ہے اور کامیابی بھی اس وقت ملتی ہے جب ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا رول ماڈل ڈیسائیڈ کرنا ہے اور پھر رول ماڈل بننا ہے۔ آپ نے اس طرح سے کامیاب ہونا ہے کہ پھر لوگ آپ کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ جزاک اللہ۔